Vamos fazer a meditação sobre esse tema da Torá, Parasha 49. Wir meditieren jetzt in der Torah-Portion Em Devarim, 49. em Devarim, Deuteronômio, do 21 a partir do 10. Also Devarim, Buch Devarim, 5. Mose, Kapitel 21, Vers 10. Dort fängt es an. A Parasha se chama Ki Teze. Die Parasha heißt Ki Teze. Que significa quando você sair. Die Übersetzung wäre, wenn du ausziehst. Esperamos que vamos ter uma boa meditação, um bom tema hoje, já que nós temos o púlpito, a Bíblia e o Sidur já foram batizados hoje. Wir hoffen, dass alles so gut kommt, wie es schon vorher passiert, als die Bibel und den Sidur getauft wurden. Parece já uma prática rabínica farisaica. Es ist etwas rabbinisch-pharisäisch. Que já batizavam até suas próprias camas. Die haben sogar ihren eigenen Bett getauft. Mas o tema aqui é sobre sair à guerra. Das Thema hier ist, in den Krieg zu ziehen. E quando você sair à guerra, existem algumas regras que a Torá aqui ela comenta. Und wenn du zum Krieg ausziehst, wird hier in der Torah gesagt, wie man es machen soll. Então aqui era permitido trazer alguns prisioneiros nessa guerra. Man durfte eben Gefangenen mitbringen. E aqui é exatamente um mandamento para os homens, se eles se sentirem atraídos, trouxerem uma mulher para tomar como esposa. Und das ist hier ein Gebot für die Männer, wenn er eben eine Frau mit schöner Gestalt sieht und sie dann bringt. A gente como nesse contexto aqui, diferente do mundo ocidental. Es ist ein ganz anderer Kontext hier als in unserer Welt. Quando eu estava na Jordânia, pela primeira vez eu vi jovens rirem quando usa a palavra Lady First, as mulheres primeiras. Als ich in Jordanien war, habe ich zum ersten Mal gesehen, wie Jugendliche gelacht haben, als man gesagt hat, Ladies first. E eu perguntei por que é engraçado falar isso. Dann habe ich sie gefragt, wieso ist das so lustig? Ele fala, muitos pensam que foram os franceses que inventou essa frase. Viele denken, dass die Franzosen das ja erfunden haben. Mas aqui existe essa prática também, que as mulheres primeiras. Aber hier gibt es auch diese Tradition, dass die Frauen zuerst. Nessa região aqui é onde teve essa guerra. Und hier in dieser Region, wo diesen Krieg gab. E eu não fiquei entendendo, falei, mas como foi usado aqui primeiramente? Und ich habe es nicht verstanden, dann habe ich nochmal gefragt, was soll das genau heißen? É uma estratégia de guerra que era usada naquela época. Es war eine Kriegsstrategie. Hoje em dia as guerras são feitas primeiro os homens, os jovens mais fortes, e no final as pessoas de idade mais avançada. Heute hat man ja die Strategie, dass zuerst die starken Männer, die Jugend vorausgeht vor den Frauen und Senioren. Mas o povo aqui da região ele tinha esse pensamento de criar mulheres bem vestidas, atraentes. In dieser Region hatten sie die Mentalität, man soll zuerst die Frauen, die schön aussehen, zuerst senden. Se elas quisessem ou não, elas teriam que defender o seu povo usando a sua beleza para enfraquecer os soldados que viessem para combater. Wenn sie nicht wollten, das war egal, aber sie mussten dorthin gehen und mit ihrer Schönheit den Feind versuchen und umgehen. Então nesse contexto aqui é colocado esta mitzvah. Und hier in diesem Kontext wird diese Mitzvah, dieses Gebot gebracht.
para que esses homens não caíssem em pecado naquela hora, mas as mulheres que eles tomassem para prisioneira precisariam receber esse tratamento de um mês para que eles pudessem tomar a decisão final de casar ou não com eles. Sie mussten eben die Frau zuerst bringen, damit sie nicht in Versuchung geraten. Und sie musste durch diesen Prozess gehen, damit der Mann wirklich Sicherheit hat, sie als Frau zu nehmen. Então, essa questão de raspar a cabeça, cortar as unhas e tirar as roupas de prisioneiro. Es hat wie hier geschrieben, sie soll ihre Haupt scheren und ihre Nägel beschneiden und die Kleidung ihrer Gefangenschaft von sich ablegen. Das alles war ein Teil davon. Então já prendia essas mulheres e ia à batalha e depois esses soldados iam decidir se casavam ou não com a quem ficaram atraídos. Und eben, da im Krieg brachte sie und sie musste durch diesen Prozess durch. Então a gente vê que esses homens, a partir de 20 anos, eles estavam indo à guerra. Und wir wissen ja, dass hier in diesem Kontext die Männer über 20 Jahre in den Krieg zogen. Então eram homens jovens, provavelmente não casados ainda. Die meisten davon waren womöglich auch Singles. E os que eram recentemente casados seriam proibidos de ir à guerra por um ano. Weil wir wissen ja, dass die verheiratet waren, die mussten, also frisch verheiratet waren, die mussten ja ein Jahr zu Hause bleiben, bevor sie zum Krieg gezogen sind. São como chama? Mandamentos que têm uma condição em situação de guerra, que são exercidos. Also, dieses Gebot ist mit einem Krieg verbunden. A seguir a gente tem o versículo 15, que já fala da situação da herança do primogênito, como ela deve ser feita. Im Vers 15 spricht vom Eherecht des erstgeborenen Sohnes. Então alguns encontram uma contradição nessa parte da Torá. Manche finden hier Widerspruch. Also dieses Gebot ist ein Widerspruch zu dem, was viele meinen. Vamos deixar claro qual é a contradição aqui nesse sentido. Und was ist dieses Widerspruch? Vamos ler esse versículo 15. Lesen wir den Vers 15 zusammen. Se o homem tiver duas mulheres, uma amada e outra não amada, e as duas mulheres gerarem filhos, e se o primogênito for o filho da mulher não amada, quando chegar o momento de repasse da herança para os filhos, ele não poderá dar a herança devida ao primogênito da mulher não amada. Also 15 und 16. Wenn ein Mann zwei Frauen hat, eine Geliebte und eine Gehasste, und sie gebären ihm Söhne, die Geliebte und die Gehasste, und der erstgeborene Sohn ist von der Gehassten, dann soll es geschehen an dem Tag, an dem seine Söhne erben lässt, was ihm gehört, dass nicht den Sohn der Geliebten zum Erstgeborenen machen kann gegen den Sohn der Gehassten, der doch der Erstgeborene ist. Nessa Parasha existem vários mandamentos. In dieser Parasha gibt es ja viele Gebote. Dizem que mais ou menos 70 mandamentos, condições de mandamentos são colocados só nessa Parasha aqui. Nur in dieser Parasha gibt es mehr als 70 Gebote. E são bastante mandamentos para uma Parasha só. Es sind viele Gebote für eine einzige Parasha. Mas os rabinos falam muito dessas Parasha aqui são mandamentos complexos que a gente não sabe a função, a razão dela exatamente. Die Rabbiner sagen, dass viele dieser Gebote keine Logik dahinter ist und man braucht viel Verständnis. A gente vai chegar a alguns pontos aqui
mais na frente. Mas o que estamos Então, falando é dazu. sobre o primogênito. Wir sprechen jetzt über den Erstgeborenen. A contradição com a situação de Jacó. Ist ein Widerspruch zu der Situation von Jakob. Porque no final quem recebeu a bênção da primogenitura foi José. Weil wer das Segen vom Erstgeborenen erhalten hat, war ja Josef gewesen. E ele era o filho mais novo, Und war eben der jüngste Sohn, que nasceu bem depois. der später O dazu filho kam. da amada. Und war eben der Sohn der geliebten Frau. E aqui esse mandamento fala que ele não deve repassar a bênção do primogênito só porque ele amava aquela esposa mais do que a outra. Und hier wird klar, dass nicht das Erb dem Sohn geben kann, der geliebten Frau. O primogênito deve receber a bênção. E não importa se é da esposa amada ou da não amada. Der Erstgeborene soll ja das Segen erhalten, egal ob von der Geliebten oder von der Gehasste kommt. Mas a contradição não é porque Jacó provavelmente amou mais Rachel mais do que Leia. Und der Widerspruch ist nicht da, weil Jakob ja Rachel mehr geliebt hat als Rahel. Mas o problema é porque o pecado de Rubem fez ele, desqualificou ele para receber a bênção do primogênito. Aber es war die Sünde von Ruben gewesen, der ihn disqualifizierte. O pecado que ele fez o tornou ele inapropriado para carregar a bênção do primogênito. Seine Sünde hat ihn zu dem gebracht, was ein Erstgeborener nicht sein kann. E então deveria ser passado também, se fala a bênção, ou para Simão, o próximo mais velho, ou para Levi. Aber es sollte der Segen rübergeschoben werden zu Shimeon oder Levi. Mas também os dois cometeram um pecado que os desqualificaram para serem primogênitos. Aber die zwei hatten auch eine Sünde begangen, die sie disqualifizierte. Foi a questão de que Israel fez um pacto com os Edomitas. Israel hat ein Bund mit den Edomiter gemacht. O pacto da circuncisão que foi estendido aos Edomitas. Das war der Bund von der Beschneidung, die zu dem Volk gekommen ist. Simão e Levi foi lá e por trás eles assassinaram os filhos dos Edomitas quando eles estavam fracos, circuncisos. Beide haben eben hinterrum die Männer ja erstochen und getötet. E uma das coisas que o Eterno odeia é quebrar alianças. Und etwas, das der Ewiger hasst, ist eben dass ein Bund gebrochen wird. Então, a questão do divórcio, de quebrar alianças, para o Eterno é algo não desejado, é algo que ele odeia. Wie eine Ehescheidung, eine Scheidung ist etwas, das Gott hasst. Ele permitiu, devido à dureza do coração do homem, hat es zugelassen, aber weil der Mensch ja ein hartes Herz hat. Mas também Simão e Levi perderam a oportunidade de receberem a bênção do primogênito. Aber eben die zwei haben die Möglichkeit verloren, diese Segen zu erhalten. O primogênito deveria ser alguém que iria carregar tanto a realeza como o sacerdócio. Der Erstgeborene soll die Königlichkeit und die Priesterheit, man so sagen, das Priestertum auf sich tragen. Mas nós já sabemos que pelo pecado de adoração ao bezerro de ouro, aber durch die Sünde, die Israel begann beim Anbetung von dem goldenen Kalb, o sacerdócio já foi definido para os levitas naquela época.
Damals gab es eben diese Unterscheidung, dass die Leviten das Priestertum erhalten. E depois o Judá perde o sacerdócio, a realeza. Und Juda verliert eben die Königlichkeit, das Königsein. E quem recebeu essa realeza no final foi José. Und am Ende bekam ja der Josef das. Esse é tema que alguns veem essa contradição porque aconteceu na família do patriarca essa transferência não para o mais velho, mas para o mais novo. Und der Widerspruch ist da, weil Jakob als einer der Patriarchen den Segen an den Jüngsten abgab. Então, como nós já sabemos que uma contradição ou um erro na Torá é simplesmente um chamado para nos aprofundarmos e entendermos os detalhes da Torá. Wenn wir einen Widerspruch hier in der Torah, in der Bibel sehen, müssen wir uns einfach weiter damit beschäftigen, damit wir die wirkliche Offenbarung erhalten. Então a gente vê que Jacó não foi corrompido, ele não quebrou este mandamento. Also wir sehen, dass erstens, dass Jakob dieses Gebot hier nicht gebrochen hat. Os seus filhos mais velhos se desqualificaram para essa primogenitura. Seine Söhne, also die ersten Geborenen, die haben sich selber damit disqualifiziert. Então este é do versículo 15 ao 17 esse tema. Und das ist das Thema von Vers 15 bis 17. Depois a gente vê versículo também que é bem duro, a questão do filho rebelde. Dann sehen wir nachhinein, also ab dem 18. Versen, die sehr hart klingen. Está escrito: se homem tiver filho teimoso e rebelde, que não obedeça às palavras de seu pai ou de sua mãe, e se, mesmo depois de receber a disciplina deles, ele se recusar a ouvi-los, então seu pai e sua mãe devem tomá-lo e levá-lo aos líderes da cidade, junto ao portão do lugar, e dizer aos líderes da cidade: este nosso filho é teimoso e rebelde, não preste atenção ao que lhe dizemos, vive de modo devasso e se embriaga. Então todos os homens da cidade devem apedrejá-lo até a morte. Assim, vocês estão dando fim a tamanha maldade em seu meio, e todo Israel ouvirá a respeito disso e temerá. Also, wenn ein Mann einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, der auf die Stimme seines Vaters und auf die Stimme seiner Mutter nicht hört, und sie züchtigen ihn, aber hört weiterhin nicht auf sie, dann sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und ihn hinausführen zu den Ältesten seiner Stadt und zum Tor seines Ortes. Und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen: dieser, unser Sohn, ist störrisch und widerspenstig. Er hört nicht auf unsere Stimme. Er ist ein Schlemmer und Säufer. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, dass er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Und ganz Israel soll es hören und sich fürchten. Versículo muito duro. Das ist ein harten Text. Muitos pais e mães, apesar de terem filho rebelde, jamais queriam esse filho. Viele Eltern, die solche Kinder haben, wollen sicher dieses Ende nicht für den Sohn. Mas existe uma boa notícia. Aber es gibt eine gute Neuigkeit. Em todo Israel, em toda a história de Israel, In ganz Israel und der ganzen Geschichte Israels, não existe escrito que demonstra que isso foi praticado alguma vez no tempo de Israel. es gibt kein Wort darüber, dass jemals das geschehen ist. E no Talmud é escrito, quando comenta sobre essa Parasha, Und im Talmud, als man über diese Parasha diskutiert,
Eles falam que este mandamento nunca foi executado porque nunca foi os pré-requisitos necessários para exercê-los nunca foram completos. Die sagen, dass dieses Gebot nie durchgeführt wurde, weil Os pré-requisitos nunca foram alcançados. Pré-requisitos. Alle Kinder nie komplementiert haben. Alle Kinder die Sünde nie komplementiert haben. Nein, was anderes. Also die Punkte, die dazu führen sollte, die wurden nicht der Vollkommenheit gebracht. Mas eles dizem que quando o Messias reinar, aber sie sagen, wenn der Messias regiert, as condições necessárias para fazer a execução deste crime de rebeldia será possível. Dann wird diese Optionen da sein und das wird dann erfüllt werden. Os messiânicos veem uma conexão dessa rebeldia com o versículo 22 que está adiante. Die messianische Gemeinde sieht eine Verbindung zu diesem Text mit dem Vers 22. Ele fala, se alguém tiver cometido um crime capital, merecedor de execução, pendure-no em uma árvore. Mas seu corpo não deverá permanecer a noite toda na árvore. Sepulte-o no mesmo dia, pois a pessoa pendurada foi amaldiçoada por Deus, para que vocês não maculem a terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês como herança. Und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht, und er wird getötet, und du hängst ihn an ein Holz, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben. E esta é a boa notícia. Und das ist die gute Neuigkeit. Da primeira que deve ser só executada na terra que é dada como herança. Erstens soll das geschehen in dem Land, wo es gegeben wurde. Então significa que essa lei só deve ser executada em Israel, não fora de Israel. Das heißt, dieses Gebot kann nur in Israel geschehen. E nós sabemos que alguém foi pendurado em uma árvore, no madeiro. Und wir wissen, dass jemand am Holz hing. Essa palavra árvore aqui também é uma palavra que pode ser usada como lenha, como madeira. É uma palavra geral, como em português, no pau. Dieses Wort Holz, Baum, das kann allgemein so bedeuten. E acredita-se que quando Yeshua foi crucificado também, ele foi crucificado representando todos os filhos rebeldes do Pai eterno. Und als Yeshua aufgehängt wurde, repräsentierte er gleichzeitig all Erstgeborene und die Söhne, die rebellisch waren. Então assim, a justiça do Pai foi feita em Yeshua no madeiro. Und dadurch wurde die Gerechtigkeit vom Vater am Holz gebracht. Isso era feito exatamente, essas pessoas deveriam ser executadas, mortas por um crime capital. Die Person musste ja das Todesurteil erhalten, Como do filho rebelde. wie der rebellische Sohn. O que representa o filho rebelde? Wer repräsentiert den rebellischen Sohn? Quando nós pecamos, é um ato de rebeldia. Wenn wir sündigen, dann ist ein Akt der Rebellion. Há um ponto importante também que ninguém, antes de fazer o bar mitzvah, pode qualificado para ser um filho rebelde. Also jemand, der die Bar Mitzvah macht, der darf in diesen
also diesen unverbesserlichen rebellischen Sohn nicht repräsentieren. que ainda não teve o Bar Mitzvah. Ele não pode ser tomado como filho rebelde. Darf nicht an dem Bar Mitzvah teilnehmen. Uma pessoa que ainda não fez o Bar Mitzvah, Jemand, der das Bar Mitzvah noch nicht gemacht hat, ele não pode ser considerado filho rebelde. Darf nicht als ein rebellischer Sohn gesehen werden. Por quê? Weshalb? Porque ele precisa ser filho da lei, conhecedor da lei, para poder ser uma pessoa rebelde. Weil muss die Torah kennen. E depois da Bar Mitzvah, então a pessoa era considerada e ser justificado como filho rebelde. Nach der Bar Mitzvah und wenn eben rebellisch wurde, dann ist zum Todes verurteilt. Então, Yeshua representa todos aqueles que conheceram a Torá e mesmo assim pecaram contra ela. Und Yeshua repräsentiert all die Leute, die die Torah kennen und trotzdem rebellisch waren. Isso é rebelião. Das ist rebellisch sein. Mas por que esse mandamento severo está escrito na Torá? Aber weshalb ist dieses Gebot hier in der Torah drin? Os rabinos eles comentam que é simplesmente para trazer um peso de responsabilidade, não só para o filho aprender a Torá, mas também para os pais ensinarem a Torá aos filhos. Es ist damit die Eltern und so wie auch der Sohn eine Verantwortung tragen, um die Torah nachzufolgen. Então, ensinar a Torá, como nós lemos no Shema, para os nossos filhos, os descendentes, os filhos dos nossos filhos, é uma questão de vida ou morte. Die Eltern müssen ihren Kindern die Torah beibringen, so wie es im Shema steht. Porque a questão de se ele conhecer a Torá, ele pode praticar a obediência. Weil wenn die Torah kennt, dann kann gehorsam sein. E nós podemos aceitar a ignorância de uma criança pequena. Wir können ein Kind gut verstehen, wenn nicht alles versteht. Mas quando eles já chegam a certa idade de responsabilidade, como por exemplo a ir à guerra a partir dos 20 anos, wenn wächst und zu einem Alter kommt, wo Verantwortung übernehmen soll, wie zum Militär gehen. Então, essa ignorância da sua responsabilidade não pode ser mais aceita porque ele já chegou à idade de procurar conhecer as coisas de Deus. Diese Ignoranz ist nicht mehr eine Antwort für ihn, weil ja angefangen hat, das Ganze zu verstehen. A mitzvah que os seus pais são responsáveis por ele é a mitzvah da circuncisão. Das Gebot, das die Eltern dem Kind beibringen sollen, fängt mit der Beschneidung an. Mas depois disso, no Bar Mitzvah, ele é responsável por ele mesmo. Aber nachdem, wenn wächst und zu dem Bar Mitzvah kommt, dann hat eigene Verantwortung. É por isso que existe uma oração judaica que parece ser pouco estranha também. Deshalb gibt es ein Gebet in der Tradition. E quando o pai ele levou o filho a rabino, ele mesmo ensinou a Torá ao seu filho, ele completou o Bar Mitzvah. Der Vater seinem Sohn alles beigebracht hat von der Torah. Ele coloca a mão sobre o seu filho e ora. Legt die Hände auf seinen Sohn und betet für ihn. Obrigado, Eterno, por me tornar livre dessa responsabilidade. Dann sagt danke, Ewige, dass du mir von dieser Verantwortung, dass du diese Verantwortung von mir nimmst. Agora este Bar Mitzvah, esse filho da lei, ele é responsável por si mesmo. Aber jetzt ist dieser Bar Mitzvah, dieser Junge, für sich selbst verantwortlich. Ele é responsável pela sua espiritualidade, ele é adulto espiritualmente. Ist für seine Spiritualität verantwortlich, ist jetzt ein Erwachsener. Esta é a oração que é feita em Bar Mitzvah. Das ist das Gebet, das in der Bar Mitzvah gemacht wird.
é pesado ter a responsabilidade da vida de outro em nossas mãos. Weil es ist ein Last, die Verantwortung von anderen über sich zu haben. Então é bom saber que também está escrito nessa Parashá, Und es ist gut zu wissen, dass auch in dieser Parasha geschrieben steht, em 24, in Kapitel 24, 16, Vers 16, os pais não serão executados em lugar dos filhos, tampouco os filhos serão executados em lugar dos pais. Cada pessoa será executada pelo seu próprio pecado. nicht sollen Väter der Söhne willen getötet werden, und Söhne sollen nicht den Vater willen getötet werden. Sie sollen jeder für seine eigene Sünde getötet werden. A responsabilidade por nossas próprias vidas está em nossas mãos. Die Verantwortung von unserem Leben ist in unseren Händen. E alguns acham que Yeshua, quando comentou sobre a pessoa que nasceu cego, quando perguntaram a ele, Manche glauben, als man Yeshua fragte wegen diesen Blinden von Geburt an, se ele estava carregando o pecado, nasceu cego porque foi pelo pecado dos seus pais. Man fragte ja Yeshua, ob diese Blinde die Sünde von seinen Eltern auf sich trägt. Yeshua estava aplicando esse conhecimento da Torá naquela situação. Yeshua hat dieses Gebot in diesem Moment gezeigt. Então Yeshua estava dizendo, ele não nasceu cego por causa do pecado dos seus pais, nem pelo pecado deles. Ist nicht durch die Sünde von seinen Eltern so geboren. Nem pelo pecado dele mesmo. Und auch nicht wegen seiner Sünde, eigener Sünde. Mas foi assim para manifestar a glória de Deus nele. Aber es ist so gekommen, damit die Herrlichkeit Gottes gezeigt wird. Ele não nasceu cego porque ele nasceu com pecado. Ist nicht blind geboren, weil mit Sünde kommt. O Eterno tinha propósito de manifestar sua glória naquele cego. Der Ewige hat ein Ziel gehabt, seine Herrlichkeit durch ihn zu zeigen. E Yeshua estava explicando esse versículo em uma nova dimensão. Estava explicando a Torá em uma nova dimensão. Yeshua hat hier in eine andere Dimension die Torah gezeigt. Porque esse versículo também parece trazer uma contradição na Torá. Weil auch diesen Vers ist ein Widerspruch mit dem, was schon in der Torah steht. Porque na Torá também fala sobre a questão que a maldição seguirá geração por geração. Die Torah sagt auch, dass der Fluch über Generationen rübergehen. Mas a linguagem fala que esse pecado irá visitar geração após geração. Und dort wird genauer gesagt, es steht, der Fluch wird die Generationen besuchen. Isso significa que se uma pessoa tem uma maldição naquela família e foi passada para outra geração, wenn jemand in seiner eigenen Familie sieht, dass es ein Fluch da ist, isso não quer dizer que há uma contradição com esse versículo. Das heißt nicht, dass es ein Widerspruch zu diesem Vers ist. Isso quer dizer que aquela família vai ter uma inclinação forte naquela área onde houve pecado naquela família. Das heißt aber, dass diese Familie eine Tendenz hat, in diese Sünde zu fallen, die gekommen ist von den Generationen vorher. Porque o pecado irá visitar essa pessoa. Weil die Sünde wird diese Person besuchen. Mas só quem pecar vai pagar pelo preço do pecado. Aber nur der sündet, wird den Preis zahlen. Nós sabemos que existe pessoas, ou grupo de pessoas, ou até nações, que têm tendência na área de pecado. Wir verstehen, dass Gruppen und Länder gibt, die Tendenz haben, eine Sünde zu begehen. Mas apesar desse seu pecado da nação, não quer dizer que todo o habitante daquela nação peca nesse sentido. Aber auch wenn es eine Sünde, die das ganze Land begleitet, heißt das nicht, dass jeder, der in dieses Land lebt, diese Sünde begeht. Então isso quer dizer que cada um vai pagar pelo seu pecado, não porque foi tentado naquela área do pecado.
Das heißt, jeder wird für seine eigene Sünde den Preis zahlen, nicht weil nur versucht wurde. Como, por exemplo, as 3 áreas mais conhecidas: Die 3 bekanntesten Sünden sind comida e roupa, Kleider und Essen, und a outra é para a área de prazer, die Lust, e a outra área de poder. und die andere die Kraft, die Macht zu haben. Há tipo de pessoas que têm a sua visitação no seu pecado e a sua fraqueza na área do poder. Es gibt Leute, die besucht werden, in diese Sünde von Macht zu fallen. E eles querem ter poder, querem ter controle. Die wollen Macht und Kontrolle haben. Esta é uma área da fraqueza desse tipo de pessoa. Das ist ein Teil von dieser Person, die schwach ist. Outra é a área do prazer. Anderen haben die Lust. E eles caem na área de quererem ter prazer, de quererem ter essa. Und die fallen in diese Sünde, um Lust zu haben, diese Lust zu praktizieren. E outros nem caem nem na área de prazer, nem na área de poder, mas em algo mais, parece menor. Andere fallen nicht in diesen Gebieten, aber in kleineren. Cai na área da questão de não controlarem o seu estilo de se alimentar ou de se vestir. Manche fallen in dem Bereich mit Kleidern und Essen, was die essen. Mas todos eles incluem a questão das 3 áreas da vida para serem consagradas ao Eterno. Aber all diese Gruppen sind in etwas verbunden, den Herrn zu verherrlichen. Nós sabemos que destrói mais a si próprio. Einige zerstören sich selbst mehr als andere. Outros destroem a ele e ao próximo. Andere zerstören sich selbst und den Nächsten. Como, por exemplo, a questão de se vestir. Zum Beispiel der Punkt, wie man sich kleidet. Conheci a história de homem que vivia muito perverso na rua, bebia, bem estilo livre. Ich kannte einen Mann, der so eine Art freien Lebensstil hatte, der hat viel getrunken. E ele conheceu a Torá e quis se tornar livre das suas tendências. Und hat die Torah kennengelernt und wollte frei von der Sünde E sein. começou a estudar intensivo a Torá. Dann hat die Torah intensiv von der Torah gelernt. E ele tinha problema na vista, a vista dele era muito fraca. Aber hatte ein Problem mit dem Sehen. Seine Augen waren sehr schwach. Ele tinha grau muito elevado de óculos. Und seine Brille war mit einer sehr hohen ein großen Glas. Ein großen Grad. Ja? Grad. E ele caminhando na rua encontrou com alguém que o cumprimentou. Und hat jemand in der Straße gesehen und ihn begrüßt. Ele não respondeu, achou estranha a pessoa que estava falando com ele. Aber hat nicht darauf geantwortet. E a pessoa falou: "Você não me conhece?" Und die Person sagte: "Kennst du mich nicht?" Aí ele colocou o óculos e falou: "É você, meu professor." Eu não consegui reconhecer você tão rápido. Und dann hat seine Brille angetan und dann hat ihn erkannt: "Du bist doch mein Lehrer." Aí ele perguntou: "Mas por que você não usa o óculos para caminhar?" Dann hat dieser Lehrer gefragt: "Wieso tust du deine Brille nicht drauf, wenn du läufst?" Aí ele falou: "Existem tantas pessoas que se vestem mal e isso afeta a minha vida espiritual, eu prefiro andar sem os óculos." Dann sagt es gibt so viele Leute, die sich schlecht anziehen, deswegen möchte ich lieber ohne Brille rumlaufen. Ele sabia onde era a sua fraqueza. Weil wusste, wo seine Schwachheit war. E as pessoas podem dizer: talvez as roupas não influenciem nada no espiritual. Manche können sagen, die Kleider haben keinen Einfluss auf das Spirituelle. Mas os rabinos falam
que a mulher que se vestiu mal, como essas mulheres que iriam atrair para os homens da guerra, Aber die Rabbiner sagen, dass die Frauen, die sich schlecht kleiden, wie diese Frau hier, die vom Krieg, also eine Gefangene war. talvez ela fez um pecado que não afeta ela espiritualmente muito. Vielleicht hat sie eine Sünde begangen, die sie selbst nicht viel berührt. Mas talvez só em um dia ela fez 200 homens pecarem um pecado que afeta muito a sua espiritualidade. Aber es kann sein, dass gleichzeitig an einem Tag hat sie 200 Männer zur Sünde gebracht. Então um pequeno pecado que gerou 200 outros pecados mais pesados e se você fizer alguém pecar, você também causa o peso do pecado daquela pessoa sobre você. Also die kleine Sünde kann für dich eine kleine Sünde sein, aber für anderen ist es eine große. Und dadurch kann man eben sehen, was die Sünde ist. Então esse é só um pequeno exemplo prático do que a sabedoria da Torá fala. Es ist ein praktisches Beispiel von dem, was die Weisheit von der Torah ist. Sobre a questão de que existe o perigo de atração. Das ist der Punkt wegen der Verführung. Existe também o perigo também de você na alimentação também. Es gibt auch beim Essen die Verführung. Até a questão de como você lidera as pessoas. Oder wie du andere leitest. Você está liderando as pessoas para que as pessoas venham conhecer o eterno. Leitest du andere, damit sie den Ewigen kennen? Ou porque você tem uma sede de poder para você mesmo. Oder weil du eben Macht möchtest? Isso tudo pode afetar a vida espiritual um do outro. Das alles kann das spirituelle Leben voneinander beeinflussen. E nós precisamos olhar para esse tipo de liderança que Yeshua deixou aqui na terra. Wir müssen auf diese Leiterschaft schauen, die Yeshua uns gegeben hat. De liderar, mas com um espírito de servo. Zu leiten mit diesem Geist, der dient. Porque ele ia para os seus alunos e lavava os pés dos seus alunos. Weil ging zu seinen Jüngern und hat ihnen die Füße gewaschen. Apesar de ter uma posição muito mais elevada, Auch wenn eine sehr höhere Position hatte. ele ia lá e fazia um trabalho mais menor que poderia existir. Er ging und hat die niedrigste Aufgabe getan. Você sabe que no Oriente Médio, se alguém pegar o seu sapato e jogar em outra pessoa, isso é uma coisa muito vergonhosa. Im Orient, wenn jemand seinen Schuh auf den anderen wirft, das ist etwas, das sehr schlimm ist. Então imagine lavar os pés das pessoas. Und du kannst dir vorstellen, was es heißt, andere die Füße zu waschen. Qual o líder ou o rei que gostaria de fazer isso? Welcher König oder Leiter würde das machen? Yeshua fez. Yeshua hat das gemacht. O rei dos judeus fez. Der König Israels, O von den Messias Juden de hat Israel das fez. gemacht. O Messias de Israel Der Messias von Israel tat das. Será que nós podemos aprender com ele esse tipo de liderança? Können wir das von ihm auch lernen? É um tipo de liderança que diz: eu não vim aqui para brigar por posição. Ist eine Leiterschaft, die sagt, ich bin nicht hierher gekommen, eine Position zu ergattern. Eu vim aqui para andar com vocês e ir ao Pai. Ich bin hierher gekommen, mit euch mitzulaufen und zum Vater zu gehen. Vi um modelo também que é praticado hoje em dia no cristianismo cóptico do Egito. Ich sah im koptischen Christentum eine Art Leiterschaft. É interessante que existe, diferente da Igreja Católica, que tem um sistema de celibato obrigatório para todos os membros. Es ist anders als bei der katholischen Kirche, die sagt, dass ein Mann, also der Pfarrer dort, darf nicht heiraten. No
Na igreja cóptica é diferente, existem as pessoas que vão liderar as igrejas, eles devem casar. In der koptische Kirche ist es anders, der Mann muss verheiratet sein, Para liderar a igreja. die Kirche zu leiten. Mas existe o sistema de sacerdócio dos monges que moram fora da cidade juntos. Aber es gibt ein Nebensystem von Mönchen. E esses homens, deles é que vai ser escolhido o líder da religião cóptica. Also von den Priestern, die nicht heiraten, von denen wird jemand auserwählt, der die Leiterschaft übernimmt. Porque eles entendem também que a responsabilidade desse líder de muitas vezes estar fora da família, visitando as congregações. Die verstehen die Verantwortung von diesem Leiter, der vielmals reisen muss und andere besuchen muss. E que também isso é uma decisão individual da pessoa. Aber gleichzeitig ist es eine eigene Entscheid. Ele que vai decidir se ele quer viver uma vida de celibato para o eterno ou ele vai casar e liderar um grupo. Entscheidet, ob alleine bleibt oder heiratet und dort eine Leiterschaft übernimmt. Então esse é o estilo que eu creio que tem certo equilíbrio. Und ich sehe dort ein Gleichgewicht. Então isso é interessante porque também Yeshua fala que muitos irão se tornar como eunucos para o servir. Es ist interessant zu sehen, dass auch Yeshua davon spricht, dass Mönche eben alleine den Dienst machen. Alguns acham impossível, eles riscam essa possibilidade. Manche streichen diese Möglichkeit und sagen, dass das für mich unmöglich ist. Esse já é outro extremo. Das ist ein anderes Extrem. O outro extremo é a Igreja Católica, que devem todos ser celibatos. Der andere Extrem ist von der katholischen Kirche, die sagt, niemand darf heiraten. E essa é uma posição que você precisa ter uma habilidade para tomar essa decisão. Aber du musst eben Gleichgewicht haben, diesen Entscheid zu treffen. E a Igreja Cóptica, eles dão essa liberdade para o indivíduo escolher aonde e como ele quer servir ao Eterno. Und die koptische Kirche gibt dem Individuum diese Möglichkeit zu entscheiden. Mas esse mandamento aqui, mostrando esse tipo de liderança, ainda não estava na Torá. Also dieses Bild von Leiterschaft war noch nicht hier in der Torah. E não também tão claro, mas Yeshua esclareceu essa posição. Es war einfach nicht klar, aber Yeshua hat diese Position geklärt. Paulo também comenta a questão de se permanecer solteiro para servir ao Eterno completamente. Der Apostel Paul spricht auch davon, wenn jemand sich dafür entscheidet. Nós vimos nessa Parasha muitos assuntos. Quero terminar com o mafti dessa Parasha. Wir sehen viele Punkte hier in dieser Parasha und ich möchte mit dem letzten Teil beenden. Essa Parasha que fala sobre Amalek. Das ist der Teil, wo über Amalek gesprochen wird. 25 do 17 até o final desse capítulo. Das heißt im Kapitel 25 vom Vers 17 bis 19. Lembre-se do que Amalek fez a vocês no caminho quando vocês saíam do Egito. Ele os encontrou no caminho, atacando quem estava na retaguarda, aqueles que estavam exaustos e dispersos. Quando vocês estavam cansados e fadigados, ele não temeu a Deus. Portanto, quando Adonai, seu Deus, der a vocês descanso de todos os inimigos à sua volta, na terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês por herança para tomar posse, apaguem toda a memória de Amalek de debaixo do céu. Não se esqueçam. Also, denkt daran, was Amalek dir getan hat, auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt.
wie dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug, alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst und dass Gott nicht fürchtete. Und wenn der Herr, dein Gott, dir Ruhe verschafft hat, vor allem deinen Feinden ringsherum in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen, dann sollst du die Erwähnung Amaleks unter dem Himmel auslöschen. Vergiss es nicht. Essa Parashá lidera também com as pessoas que tomam vantagem de pessoas que estão em posições fracas. Diese Parasha spricht über Menschen, die anderen ausnützen, die in schwachen Momenten drin sind. E Amalek representa esse aproveitador das fraquezas dos outros. Und Amalek repräsentiert dieser, der die Schwachen ausnützt. Aqui nessa Parashá fala sobre pessoas que são estrangeiras em outras terras, pessoas que trabalham e que os seus líderes devem pagar seus direitos iguais como se pagam aos nacionais da terra deles. Also in der Parasha steht ja geschrieben über die Lohnzahlung, egal von wo die Person kommt, ob es Jud oder nicht ist, der soll gerecht sein. E o Eterno é totalmente contra e contrário a esse espírito de Amalek. Und der Ewige ist stark dagegen über jemanden, der die Schwachen ausnützt. Então existe esse mandamento: apague toda a memória de Amalek debaixo do céu. Und da gibt es der Gebot, dass die Erwähnung Amaleks unter dem Himmel auslöschen oder ausgelöscht werden soll. E complementa dizendo: não se esqueçam. Und sagt am Ende: vergiss es nicht. Eu sabia que Amalek é uma palavra muito importante. Wusstest du, dass dieser Name Amalek sehr wichtig ist? É a primeira palavra para se escrever quando uma pessoa vai escrever a Torá. Ist das erste Wort, den man schreibt, wenn man die Torah schreibt. Bevor man die Torah schreibt, muss man Amalek schreiben. E pode dizer: não, Bereshit é a primeira palavra. Da kannst du protestieren und sagen: nein, Bereshit ist das erste Wort. Mas o contexto é o seguinte: Aber der Kontext ist so. O sofrer, o escritor, ele prepara o material para escrever a Torá. Der die Torah schreiben wird, der bereitet alles vor. Ele tem a tinta e a caneta. Hat die Tinte und den Stift. Ele faz as orações para começar a escrita da Torá. Macht die Gebete, anzufangen. Ele pega um pequeno papel ao lado, fora da Torá, e escreve Amalek. Nimmt ein weißes Papier nebendran und schreibt dort Amalek. E ele faz um teste se a tinta e a caneta tudo em ordem para iniciar a Torá. Und tut der Stift prüfen, ob alles funktioniert. E quando ele escreve Amalek, und wenn Amalek schreibt, ele risca 2, 3 vezes esse nome Amalek. Dann streicht 2-3 Mal den Namen. E ele lembra desse mandamento: apague toda a memória de Amalek debaixo do céu. Und erinnert sich an dieses Gebot, man soll Amalek unter dem Himmel auslöschen. E nós precisamos combater, não esquecer de combater esse espírito de Amalek. Wir sollen nicht vergessen, dieses Geist zu bekämpfen. Ele parece ser um pouco escondido, mas ele está presente em várias partes do mundo. Vielleicht der ist nicht da, aber er ist eben gut versteckt und ist überall in der Welt. Os mais fortes querem dominar os mais fracos. Also die mächtigen Menschen wollen die Schwachen
ausnützen. Não só com armas, mas também com palavras. Nicht nur mit Waffe, aber auch mit Wörtern. O espírito de Amalek está vivo em muitas pessoas. Und dieser Geist Amalek ist in vielen Menschen drin. E precisamos combater essa influência de Amalek no nosso meio, Und wir müssen diesen Einfluss von Amalek bekämpfen, para que venhamos ser exemplo de justiça dass wir ein Beispiel von Gerechtigkeit werden. e exemplo de que o nosso líder Yeshua é aquele que serve os seus alunos. Und der Beispielnachfolger von Yeshua, der uns gezeigt hat, wie man anderen dienen soll. Quero orar neste momento Ich möchte mit euch beten zum Schluss, para que venhamos ter discernimento e força para lutar contra Amalek. dass wir eben damit wir unterscheiden können, was von Amalek kommt. Divino Malaquei, nosso Pai, nosso Rei, Unser Vater, unser König, obrigado pela liderança de Yeshua em nossas vidas, wir danken dir für die Leiterschaft von Yeshua in unser Leben. pelo modelo de unidade que ele nos apresentou, Dieses Beispiel von Demut, der Yeshua uns gezeigt hat. porque ele lutou contra Amalek, Weil hat gegen Amalek gekämpft. nos dá essa habilidade de distinguir aonde é Amalek, quando Amalek está agindo, Gib uns diese Weisheit zu unterscheiden, wenn Amalek e angreift. pedimos que tu nos use para apagar de debaixo do céu a memória de Amalek, Und dass du uns benutzt, um diesen Namen hier auf Erden zu löschen, as obras de Amalek, und seine Werke zu löschen. que quer se aproveitar dos mais fracos, Der immer wieder versucht, die Schwachen que quer atacar os auszunutzen mais fracos. und immer die Schwachen angreift. Nós pedimos que o Amalek venha ser envergonhado nesses dias. Und dass Amalek nicht verschont bleibt Pedimos in unseren que Tagen. tu nos dê discernimento Und dass du uns diese Weisheit zur Unterscheidung gibst e a habilidade para viver em uma justiça und die Kraft, in dieser Gerechtigkeit zu leben, em uma igualdade in der Gleichnis e ao mesmo tempo também considerando uns aos outros superiores, und gleichzeitig einander höher zu sehen, para servirmos como se estivesse servindo ao nosso Adonai. damit wir sehen, dass wir einander dienen und gleichzeitig Porque dienen. somos chamados e criados para ser imagem de Adonai. Weil wir sind berufen, ein Abbild von dir zu sein. Nos dá esse entendimento que o Messias, Erkenntnis vom Messias. em nome de Yeshua te agradecemos. Im Namen von Yeshua danken wir dir. Amen.